नमस्कार आज टॉपिक रे आम डिस्कसन करवा जे आपनकर गुटे फाइनेंशियल ईयर रो केते टंका सैलरी मिलुची ता विषय जानिया पय हेले आपन कोन करिवे ना एचआरएम्स लॉगिन करिवे एचआरएम्स लॉगिन कला पर एटू पॉइंट देखु माई एनुअल आईटी रिपोर्ट लिखा है तो माई एनुअल आईटी रिपोर्ट ऊपर ही क्लिक करिवे तो क्लिक कर सला पर आपन कोन करिवे ना टोटली फाइनेंशियल ईयर रो आपन को एचआर केते मिलुची पीटी केते डेट आउट होची और ग्रोस सैलरी केते टंका आपनकर होची टोटली डिटेल सब जानिया पय कोन करिवे ना एट फर्स्ट क्लिक कर सला पर कोन करिवे ना ऊपर को आसी देखि माई इनकम टैक्स रिपोर्ट लिखा है ऊपर এবং সিলেক্ট ফাইନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର 2023-24 ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦରକାର ତା ଉପରେ ହିଁ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ସେଲ ଗୋଟେ ଶୋ ହେବ ଏକ୍ସେଲ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଫର ଦ ଇୟର 2023-24 ଅଲରେଡି ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଶୋ କରେ ନାହିଁ ଡେଜିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛି ନା ଆପଣ ଶୋ କରିବେ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଖିବ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ତ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଏଥିରେ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଦରକାର ତ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠୁ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଡି ଏରିୟର କେତେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମିଳିଯିବ ଏଚଆରଏ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଟପିକରେ ଏତିକି